Okay, game to. Undercard bakbakan. Team Gerson Aloy Maikoyin kontra sa Team Jomar Consel Joel Jojo. May daog sa game 1 ang team ni Aloy Gerson o ni Maikoyin. Kini game to na. Okay na itong bakbakan nila. Atong pasalamatan nato ang sponsor nga sila si Consel Iti Talasik, Gerald Balanay o si Romel Noynay. Under ni sa Juma Roma Promotion organized by Boss Panis. Servisyo Jojo. 3-0 na. 3-0 na. 4-0. Tanaw tanig makabawas ba ang Team Jomar kundi matiwasan. Budal. Pagdok. Tara, dapa. Bang, bato. Gipunan. Lagi tagak ko. Smart play. Coming from Aloy. Servisyo Maikoyin. Laakin eh. Wait. Shout out din ni Tatay Conrado Aliga diya sa Lopez Labangon. Shout out sa ni Sir Jonathan Arquion diya sa Cordoba. Shout out Boston ni Ma'am Maricel pa sa timpo diya sa Guadalupe Carcar. Shout out Bus Janak Rabaya. Out. 2-4. Servisyo para Tris. Bang. Ay! Tukpuran. Aw. 3-4. Servisyo para Iguales. Lobo. Lapdos. Tuara gitu pun. Kisi-kisi si Jojo. Banat ni Jomar. Ilaom Tanil Miyagi. 4 Iguales. Para 5. Bang, dara. Latos. Ay. Kipunan. Napa. Lasagang pa. Buha. Latos na sad. Bang, bibaus. Ala. Inside. Cuatro iguales. Serve Jomar. Wait. 5-4. Para 6. Wakabot. 5-4. Servisyo Gerson. Bagok na sad. Kibunalan. Bang! O kabangkas pa. Igus kilat. Kan na may sakto kayong bunal. Servisyo Gerson. Iguales 5 na. Aloy. Maikoyin sagang. Gipokot. Side out. Servisyo Konsyal. Iguales 5 Kang latos. Ipunan. Lagapak. Kipahugal Jumayo.
Sharon Cunita. Di gyud madutlan. Na sukol gyud mo. Tuara. Padpad. Igual 5. Para 6. Sagang. Bokot. Side out. Guali 5. Service yung Jojo. Sagang lagi hapon. Banatan. Tuara gitarget. Gi Usman. Giumpo ko. Giwatas-watas na. Giwatas-watas oy. Grabe. Ditagod-tagod. Igual 5. Gerson, Lamba, Aloy. Change court, size 5. O ang lamian nga Chicharona, ang Maricel Antony Chicharona, mapalitan ninyo sa Poblacion Karkar diya sa Maricel Antony Store o sa Guadalupe Karkar na diya ang Maricel Antony. O adto sa Abogon o sa Sangat San Pedro na diya ang Karkar Delicacies. Karkar Chicharon and Delicacy Store na diya. O gusto mong disco, kontakan yung Arnoco no Disco Mobile. Buto-buto ang inyo dugan sa Mukusog na Baho. Out. Servisyo Jomar Roma. 5-6. Jomar, milupad. Jojo, sagang lagi hapon. Corner. Ayay, dia nagiliwag ni Jojo. Good item. Stang lami. Uy. Hawan pas kang manang. Uy. Barbasa ni Pictusi ko bay. Igualize. Bang. Point. City size. Para 8. Bang. Ato agsik oy. 8-6. Okay, back to the ball game. Kini para 9. Sagang. Bundakan, sagang lang yapon. Buyok. Ay, hiwi akon siyal. Sayang sagang-sagang konsihal ay. Takis kontra wala ba unta kadot. Size 8 para City. Sagang. Bunal. Gibausag lapdos. Sagang. Jumar. Konsihal. Out. City 8. Na. Para igualis. Bang. Sagang. Bagdok. Sagang ng gyapon. Kini. Bang. Bilayatan. Kara. Punita na. Grabe. Takilid sa may ko yun ay. Igos balang konsihal. Okay, back to the ball game. City 8 para 9. Gilapdusan. Kupo-kupo. 9 City. 2 point lead. Team Jomar. Jojo. Konsehal Joel. Para Gis. Nakabunal. Kipunan. Basiyo. Gis City. Lasto. Kini. Point 11. City. Last ball. Para Baus. Tanaw tabing. Makabaus ba?
Iyay, kasakit ra ba? Sagang! Nakabuna lang kontra. Wak abot, daog na. Nakabawas ang team Jomar Jojo. Konsyal Joel. Decision game 3. Mga kaigan. Coming up.